जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण। आपण जानते कि वर्षर 24टी एकादशी मध्यरु एमिति गोटे एकादशी अच्छी जार व्रत कले हजार हजार तीर्थयात्रार पुण्य मिले बोली शास्त्र रे वर्णित अच्छी। कुहाଯାଏ जे एही दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को भक्ति भाव रे पूजा कले जीवनर अनेक अनेक पाप क्षय हुए एवं घरे सुख शांति एवं समृद्धिर आशीर्वाद मिले। किंतु एही एकादशी सह जड़ित किछि गुप्त रहस्य मध्य अछि जहा विषय बहुत कम लोक जानती। ताहले आजिर एही वीडियो रे आमे कामिका एकादशीर महिमा, पौराणिक कथा, एहार गुप्त रहस्य, नियमावली एवं व्रतर फल विषय आलोचना करिबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे मु एमिति गोटे उपाय कहिबी जहा भक्त माने श्रद्धार सह करती बोली धार्मिक परंपरा रे विश्वास करा जाए। ताहले कामिका एकादशी कौन? हिंदू पंजिका अनुसार श्रावण मासर कृष्ण पक्षर एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाए। वैष्णव परंपरा रे एहार विशेष महत्व रही। एही दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को पूजा, तुलसी को अर्चना, उपवास एवं नामस्मरण को बहुत पवित्र मना जाए। पौराणिक कथा है, पुराण रे वर्णना मिले जे जड़े राजा महर्षि को पचारिले, हे महर्षि, एमिति केउं व्रत अछि जहाँ मनुष्य को पापर मुक्त करी भगवान विष्णु को कृपा प्रदान करे? ताहार उत्तरे महर्षि कामिका एकादशीर महिमा वर्णना कले। से कहले जे भक्त एही दिन निष्ठार सह व्रत पालन करे से भगवान श्रीहरि विष्णु का अनुग्रह लाभ करे, तांको जीवन में भक्तिर भाव वृद्धि पाए एवं सत्कर्म करिवार प्रेरणा मिले। काहेकि कुहाଯାଏ गुप्त रहस्य? शास्त्र रे एही एकादशी को भक्ति और आत्मशुद्धिर दिन बोली मध्य कुहाଯାଇଛି। अनेक भक्तों विश्वास अनुसार एही दिन केवल उपवास कले नुहे आज्ञा, बरं मन, वाणी एवं कर्म को पवित्र रखी भगवान को स्मरण कले व्रतर मूल उद्देश्य सफल हुए। तेणु कामिका एकादशीर रहस्य केवल खाद्य त्यागरे नुहे, बरं भक्ति, संयम एवं सत्कर्म लुचाई रही। ताले बंधुगण, एबे आगो को आमे जानिबा कामिका एकादशीर 7टी गुप्त रहस्य जहा अनेक लोक जानि नाहांती एवं जहा विषय शुणी आपण मध्य आश्चर्य हो जिवे। ताहले आसंतु जानिबा कामिका एकादशीर 7टी गुप्त रहस्य। पुराण रे भगवान विष्णु को पूजा रे तुलसी पत्रर विशेष स्थान वर्णित होइछि। कामिका एकादशी दिन भक्ति भाव रे तुलसी अर्पण करी भगवान को स्मरण करने को अत्यंत पुण्यमय बोली कहा जायछि। रहस्य 2 है मनर पवित्रता। सर्वप्रथम अनेक केवल खाद्य त्याग को व्रत बोली भावती, किंतु धार्मिक परंपरा कहे जे जदि मनरे क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या किंबा द्वेष रही थाए तेबे व्रतर आध्यात्मिक लाभ कमी जाई पारे। सेथिपाई एही दिन क्षमा, दया एवं शांत मन रखिबा को प्राधान्य दियंतु। रहस्य 3 है हरिनामर जपर महत्व। एही दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंबा ओम नमो नारायणाय एही मंत्र को जप करने को वैष्णव परंपरा रे बहुत शुभ मना जाए। भक्ति सहित नामस्मरण मन को एकाग्र करे एवं ईश्वर प्रति आस्था को दृढ़ करिथाए। ताहले आपण निश्चय एही मंत्र को जप करंतु 108 थर किंबा अति कम रे 11 थर निश्चय जप करंतु। रहस्य नंबर 3 दीपदानर आध्यात्मिक अर्थ। संध्या समय घी दीप किंबा तेलर दीप जलाई भगवान विष्णु को सम्मुख रे प्रार्थना करने को शुभ बोली मना जाए। दीपर आलोक अज्ञानर अंधकार को दूर करी ज्ञान और भक्तिर प्रतीक बोली विवेचित करा जाए। दीप आलोकर अज्ञान को दूर करे, आलोकर अज्ञान को अंधकार को दूर करी ज्ञानर एवं भक्तिर आलोक प्रदान करथाए। ताले आपण निश्चय दीप प्रज्वलन करंतु। रहस्य 5 दान और सेवा। कामिका एकादशी दिन दरिद्र, आवश्यकता मंद व्यक्ति किंबा साधु सन्थ को निज सामर्थ्य अनुसार निश्चय दान करिबा उत्तम बोली कहा जाए। दानर मूल्य
ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 6, ରାତ୍ରିରେ ଭଜନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏହା ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଗଭୀର କରେ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ରହସ୍ୟ ହେଉଛି 7, ବ୍ରତର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାମିକା ଏକାଦଶୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ବ୍ରତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ନିଜ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସଂଯମତା ଏବଂ ସଦାଚାର ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାମରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମିକା ଏକାଦଶୀର ମହିମା ଏବଂ ଏହାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ରତ କିପରି ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦିନଟି କଟିବ। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅର ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଚାରକୁ ସମ୍ମାନ କରି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାକୁ ଅନେକ ପରିବାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଆଦୌ ତୁଳସୀ ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ତୋଳି ରଖିଥିବେ। ଉପବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଉପବାସର ଅର୍ଥ କେବଳ ଭୋଜନ ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଦିନ ନିଜ ବାଣୀକୁ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ଏହି ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆହାର କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରଟା ପୁରୀ ଯାହା ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୀତା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କିଛି କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ଭଜନ କିମ୍ବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ନିନ୍ଦାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭକ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକ। ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ସେହି ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ତେଣୁ କାମିକା ଏକାଦଶୀକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଭାବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଏହି ଭାବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଫଳ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର କେଉଁ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି? ଏବଂ ଶେଷରେ କହିବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାମିକା ଏକାଦଶୀକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏକାଦଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉପବାସ, ପୂଜା, ଜପ, ତପ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ସଂଯମତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ମୋତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାରାଦିନ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କଟୁବାଣୀକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କେବେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି।
ताहले आध्यात्मिक दृष्टिରୁ द्वितीय व्यक्ति भावना व्रतर मूल उद्देश्य सह अधिक समन्वय रखे। यह आमको शिखाए जे व्रतर प्रकृत शक्ति ହେଉଛି शुद्ध मन, भक्ति एवं सदाचार। भक्तिमय प्रार्थना आसुन जानिबा। हे श्री हरि विष्णु, आम मनरू अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कर दियंतु। हे भगवान विष्णु, आमको सत्य, धर्म और भक्तिर पथरे चलिबार शक्ति दियंतु। आम परिवार रे सुख, शांति, सद्भाव और स्वास्थ्य बजाय रहू। समस्त भक्तों उपरे आपनको कृपा दृष्टि सदासर्वदा रहू। यही प्रार्थना निश्चय करिवे। पूजा सइला परे यही प्रार्थनाटी निश्चय कहिबे। ओम नमो नारायण। ताहले बंधुगण, आशा करुच्ची कामेका एकादशी यही गुप्त रहस्य आपन को भल लगी। जदि यही वीडियो आपन किछि नुआ जानिले तेबे एहाकु निज परिवार और बंधु मानक सह निश्चय शेयर करंतु, जहाद्वारा सेमाने मध्य यही पवित्र एकादशीर महत्व विषय जानिपारिबे। आपन जदि श्रीहरि भक्ति विष्णु भक्त तेबे कमेंट निश्चय लिखंतु ओम नमो नारायण एवं एपरी सनातन धर्म, व्रत, पर्व, पुराण आधारित वीडियो देखिया पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। जय श्रीहरि, जय लक्ष्मी नारायण।